Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope that you are fine. Okay, for this meeting, we are going to learn about formal invitation. Undangan resmi. Do you know what is formal invitation? Okay, but before we go to the material, first I will tell you about the learning objective. So, the learning objective for this meeting is, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menanggapi informasi, menganalisis informasi dalam teks, dan membedakan fungsi sosial, struktur teks dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah, tempat kerja, dan terkait materi formal invitation. So, this is our learning objective. Next, I will tell you what is formal invitation. Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with an established norm, custom, or values. So, undangan resmi adalah undangan yang mengikuti tataran, gaya yang sesuai dengan norma, adat, dan juga nilai. For example, contohnya, an invitation to a wedding, undangan pernikahan, an invitation to the graduation ceremony, undangan kelulusan, an invitation to the opening of a school, undangan pembukaan sekolah, and this invitation letter has a standard format that we must use when making a formal invitation letter. Jadi, surat undangan ini mempunyai format standar yang harus kita gunakan saat membuat surat formal, undangan formal. Next, I will tell you about the purpose of or the social function of formal invitation. Tujuan atau fungsi sosial dari undangan resmi is to invite someone to be present at a particular event in a formal situation or formal occasion. Untuk mengundang seseorang untuk menghadiri pada acara tertentu dalam situasi formal atau kesempatan formal. Next, it's about formal invitation letter structure. Jadi, ini merupakan struktur dari surat or undangan resmi. The first line is the names of the person who invites. Baris pertama adalah nama dari orang yang mengundang. The second line is the request for participation. Baris kedua adalah permintaan untuk keikutsertaan. The third line is the name of the person invited. Baris ketiga adalah nama dari orang yang diundang. The fourth line is the occasion for invitation. Baris keempat adalah acara atau kesempatan yang diadakan untuk undangan tersebut. The fifth line is the time and date of the occasion. Baris kelima merupakan waktu dan tanggal acara tersebut. The sixth line is the place of the occasion. Baris keenam adalah tempat dari acara. And then the last line is the request for replay. Jadi baris terakhir adalah permintaan untuk
balasan dari surat undangan tersebut. Next, in making formal invitation, there are things that must be considered in making it. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan saat membuat surat undangan resmi. First, you have to be careful with detailed information. Jadi, informasinya harus rinci, detail. Next, the writing of the name and title must be correct. Penulisan nama dan gelar harus benar. The time and location must be precise and clear. Waktu dan tempat harus tepat dan jelas. The tone should be friendly and sincere. Nadanya harus ramah dan juga bersahabat. Words should be chosen carefully. Kata-katanya pun harus dipilih dengan hati-hati. The style of writing should be formal. Style, gaya penulisan harus formal. Okay, next I will explain about the layout of formal invitation. First, in the first line, there is the name of the host. Nama seseorang yang mengundang. In here, there is Mr. and Mrs. Anantyo. Next, second line is phrasing of the invitation. Next, the kind of event, acara yang diadakan. In here is event of wedding ceremony. Next is date and then time, tanggal dan waktu. Next is venue or place, tempat. And then next, there is special instruction, instruksi tertentu. Next is request to response. So in here there is a request to respond, permintaan untuk membalas dari surat undangan tersebut. Okay, that's all about formal invitation material for this meeting. I hope you understand, and if you have any question, you can write in a comment below. Thank you so much. See you again next meeting.